सातों पंचायतों के सरपंच और सावर्डे के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात की और मांग की कि विधायक डॉक्टर गणेश गांवकर को मंत्री पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में सावर्डे भाजपा पार्टी ने बढ़त हासिल की है। 2012 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिया, इसलिए विधायक डॉक्टर गणेश गावरकर को मंत्री पद की मांग हो रही है। पहिली सुवातेर हांव आमच्या गोंयच्या राज्याच्या सीएमाक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमच्या सावर्डे मतदारसंघाचे 7 पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर, मंडळाचे सगळे आज आमी सीएमा मेळपाक गेल्ले तेन्ना सीएमान आमकां स्पेशली सांगलां आमचे गणेश भाऊ गांवकाराक एक खास तरी मिनिस्टर दिवपाचें आमचें प्रोविजन आसा, ताका लागून हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा। आनी हांव सीएमा कडेन स्पेशली मागता, कित्याक आमचो सावर्डे मतदारसंघ कित्येक वर्स जालो सगळे भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतात आनी प्रत्येक इलेक्शनाक आमी भारतीय जनता पार्टीक मोठी लीड दिता, मोठी संख्येन लीड दिता। ते कारणास्तव आमचे सगळे सावर्डे मतदारसंघाचे लोकांचेर कांयच अन्याय जावचो न्हू, कित्याक आतां कित्येक वर्सां जालीं आमच्या आमी पळयता की सावर्डे मतदारसंघात 9,500 प्लस तुमी हांगा जी पल्लवी देपे आहली ताका तुमी जे मार्जीन दिल्लें आनी आयज तुमकां दिसलें की तुमचे भाऊक खंय तरी एक मंत्रीपद मेळपाक जाय म्हण सीएमाक फुडें जेन्ना तुमी प्रपोजल दवरलो सीएमाचें हें कशें आसलें? सीएमान आमकां म्हणजे अशें सांगलें की ताच्या लिस्टान नांव आसा आमकां ताका करपाचो आसा आनी आमची मागणी आसा की बेगिनात बेगीन आमच्या गणेश गांवकाराक मंत्री करचो। हाचें कारण अशें आसा की गेले कितलेशे वर्सां जालीं सावर्डे असंख्य प्रश्न आसात ट्रकवाल्यांचे। तुमचो विशय घेवन गेल्ले मंत्रीपद आसलें किंवा बाकीचो विशय आसलो सीएमा कडच्यान कशें तुमकां प्रत्युत्तर मेळ्ळें आसा, रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो? सीएमान आमकां तसं पॉझिटिव्ह उत्तर दिना, पूण कशें आसा की सावर्डे मतदारसंघ म्हणून आमी पळयता गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाक भरभरून मत दिता। आयज त्या कार्यकर्त्यांक विचारपाक लागल्या की गोंयचो कॅबिनेटाक आमचो भोव कित्याक ना, कित्याक सगळे अख्ख्या गोंयान सावर्डे मतदारसंघ ताका एक विजनरी लिडर म्हणून पळयता, तेजे कडेन कॅपसिटी आहा, खंयचो प्रश्न जो आहा जो खूब काळ प्रलंबीत आहा तो बेगीतल्या बेगीन तो सुटाव करपाक ती कॅपसिटी। सरपंच आयज सीएमा फुडें वचपाक तुमचें कारण कितें आसलें मेन? ना, आयज आमी आमच्या मतदारसंघ सावर्डे मतदारसंघातले 7वी पंचायतीचे सरपंच, 7वी सरपंच, पंच, आमचे मंडळाचे थोडे मेंबर आनी चडशे लोक जे कार्यकर्ते आमी आयज मुद्दम वचून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भेट घेतली आनी भेट घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे आमी आमच्या मतदारसंघाक म्हणजे सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां मंत्रीपद दिवपा खातीर आयज जवळ जवळ 7 पंचायतीचे सरपंच, पंच तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे काही कार्यकर्ते जे आसा तेंच्यांनी सांखळे वचून रवींद्र भवनाक डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे आसा तेंची भेट घेतली आसा आनीक गणेश गांवकर हांकां मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी केल्ली आसा। तें मंत्रीपद कित्या खातीर आसा, जेन्ना गणेश गांव पयलो टायम येयलो तेन्नाय भाजपाक भरघोस मतां पडलीं, आतांय भरघोस मत पडलें आनी जेन्ना लोकसभेची उमेदवार डॉक्टर जी पल्लवी देपे आसा तिका जवळ जवळ 9,500 जी मतां आसा ते मार्जीन जें आसा तें सावर्डे मतदारसंघाचें मेळ्ळें आनी अशे परिस्थितीक गणेश गांवकाराक लीड दिल्ले कारणान आनी सावर्डे मतदारसंघाचो खंय तरी डेव्हलपमेंट तशेंच मायनींग बेल्ट आसले कारणान खंय तरी बेरोजगारी जी वाडली आसा ती बेरोजगारी खंय तरी कमी करपा खातीर डॉक्टर गणेश गांवकर हाका मंत्रीपद दिवचें अशी सगळ्यांची मागणी आसली। जेन्ना आमी पत्रकार परिशदेक जेन्ना उपस्थित रावले तेन्ना प्रत्येकाची एक सरपंचाची एक मागणी आसली की गणेश गांवकाराक जर मंत्रीपद दिलें जाल्यार सावर्डे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट हो फास्टरित्या जातलो, कारण गणेश गांवकार हो हुशार व्यक्तिमत्व आसा आनीक आपल्या तकलेंतल्या आपल्या संकल्पनेंतल्यान सावर्डे मतदारसंघाक जो डेव्हलपमेंट करपाक जाय हे तेजी जी इच्छा आसा ती खंय तरी पूर्ण जातली जाल्यार मंत्रीपद हें आवश्यक आसा। तेन्ना मंत्रीपद अशें वजनदार मंत्रीपद जें आसा तें डॉक्टर गणेश गांवकाराक दिवचें अशी सरपंचाची प्रत्येक सरपंचाची मागणी आसा। तर शेषकांत गांव जो नायक आसा तो सावर्डे पंचायतीचो एक सरपंच जो पंच जो आसा तेजी सुद्दां मागणी इतली आसा की प्रत्येक टायम जे सावर्डे मतदारसंघाचे लोक जे आसा ते विचारता म्हणटा तो की आमकां 2 वेळा आमदार दीन आनी एक आतां लोकसभेची उमेदवार जी आसली पल्लवी देपे तिका 9,500 मार्जीन मताचें मार्जीन दीन खंय तरी आमकां मंत्रीपद मेळपाक जाय, कित्याक मेळना अशें लोक प्रश्न करता अशेंय तेजी मत आसा। म्हणटनीक डेव्हलपमेंट तशेंच बेरोजगारी जो आसा तो खंय तरी बंद करपा खातीर खंय तरी आळा हाडपा खातीर आयज गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवप हें तितलेंच गरजेचें आसा अशें तेंची म्हणणें आसा। आनी एक कार्यकर्त्याची इच्छा आसा तशेंच बाकीचे लोक जे आसा
तेंचे तेच म्हणणें आसा की हेजे पयलीं जो पावसकर आसलो दिपक पावसकर एका PWD खातें दिल्लें आनी तेंच PWD खातें खंय तरी गणेश गांवकाराक सावड्डे मतदारसंघात दिवचें अशी सगळ्यांची मागणी आसा.